अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आपने सोशल मीडिया पर हो सकता है ये वीडियो देखी हो तो मेरे बराबर में चल रही है कि लीबिया के मोहम्मद आमिर जो कि हज करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, लेकिन किसी टेक्निकल परेशानी की वजह से कोई पासपोर्ट में गलती होने की वजह से उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। ये खबर 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप पे आई, जिसके बाद वीडियो की शक्ल में भी आने लगी। उनको रोक लिया जाता है और उनको हज पर जाने नहीं दिया जाता। फिर उससे लोग कहते हैं कि आप जाइए, कि वो नहीं जाते हैं कि मैं तो हज पर जाकर ही रहूंगा और ये प्लेन मेरे बगैर हज पर नहीं जाएगा, लिहाजा जहाज उड़ जाता है। लोग उनको बहुत मनाते हैं, वो नहीं जाते हैं। वो जहाज में टेक्निकल परेशानी हो जाती है, वो दोबारा लौट के आता है, फिर भी उनको नहीं बिठाया जाता है, फिर दोबारा उड़ान भर लेता है, फिर परेशानी आ जाती है, फिर वो जहाज आ जाता है लौट के उसी एयरपोर्ट पर। फिर उनको यानी मोहम्मद आमिर जो अल मंसूर हैं उनको बिठा के मक्का ले जाया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत से ऐसे नेक बंदे हैं कि अगर वो किसी काम में शामिल ना हो तो वो काम नाकिस और अधूरा रहता है। इसी को लेकर हजरत मौलाना पंजाब के शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने बहुत ही शानदार और जबरदस्त बयान दिया है। चलिए हजरत मौलाना का बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन। एक बूढ़ा आदमी बलूचिस्तान से 70 साल से बकरियां चराता था और पैसे इकट्ठे कर रहा था भी नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा देखना है। तो पैसे इतने नहीं हुए तो इस साल उसको ख्याल आया, अभी इसी साल सारी बकरियां ही बेच दी। झोपड़ी में रहता था तो पैसे इकट्ठे हो गए, वीज़ा लगवाया उम्रे के लिए। तो गांव के सरपंच ने कहा कि वापस आके क्या खाना पीना है, ये तो सारा ही माल मवेशी बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। अकेला आदमी है, 80 साल की उम्र है, सब कुछ बेच दिया। अब मक्का मुकरमा पहुंचा, उम्रा किया। तो जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम पेश किया। तो वहाँ मदीना मुनव्वरा में कोई अरब बैठा हुआ था। जब उसने देखा तो 80 साल का बंदा है, सर पर रुमाल डाला हुआ और अपने गांव का रिवायती लिबास आबा पहना हुआ है। ये आपका किस्सा सुना रहा हूँ आपको मैं। तो उसने उनका चेहरा देख के वो कहता मेरे दिल में ख्याल आया, ये कोई सनद नहीं हो, कहता मेरे दिल में ख्याल आया कि इस बंदे की शक्ल देखो, इसका लिबास देखो, इसकी सादगी देखो, इसके कपड़ों का मोटापन देखो, इसका सांवला चेहरा देखो, इसकी नूरानी दाढ़ी देखो, इसके चेहरे की झुर्रियाँ देखो। ऐसे लगता है जैसे हज़ारों साल कोई पुराना, ऐसे लगता है जैसे सहाबा के दौर का कोई बंदा आज मदीने में आ गया हो। तो वो ये बोल के वीडियो बना रहा है, एक बंदा वैसे ही दूर बैठा हुआ, जिस तरह आजकल आदत है लोगों की कि मुझे लगा कि ये बंदा ऐसा लगता है देखने में। तो इतनी सी बात उसने कह के वो वीडियो पोस्ट कर दी। 24 घंटे में 57 इस्लामी मुल्कों में उस वीडियो ने इतना ट्रेंड किया, मतलब इतनी ज़्यादा चली कि वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के गवर्नर को, उस बूढ़े आदमी को ढूंढने जाना पड़ा कि ये तो रसूलुल्लाह का मेहमान है, कहाँ ठहरा हुआ है। वो तो गरीब आदमी थोड़े से पैसे सारी बकरियां बेच के उम्रे के लिए आया। देखो आज भी अगर कोई सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत अदा करता तो फिर अल्लाह कैसे देते। गांव वाले पूछते थे वापस आके क्या करेगा। अब वहां मदीने में मेला लग गया है, लोग बूढ़े को ढूंढते फिरते हैं। छोटे से कमरे के छोटे से होटल से उठा के 7 स्टार में मुंतकिल हो गया है। शहजादे आ रहे हैं मिलने के लिए, जिंदगी का खर्च भी हो गया। जब चला घर को वापस तो अपने गांव के एयरपोर्ट पे भी हजारों लोग खड़े कि वो आ रहा है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत से इज्जत दी है। और अभी गांव नहीं पहुंचा, हरमैन शरीफैन की जो कमेटी है जिसके चेयरमैन होते हैं बड़े इमाम मौलाना अब्दुर्रहमान सुदेस, उस कमेटी में ये गुफ्तगू आ गई कि एक ऐसा बंदा आया जिसके लिबास से और जिसके तर्ज से, जिसकी सादगी से करोड़ों मुसलमान मुतासिर हुए हैं। तो उन्होंने लिख के हुकूमत को भेज दिया कि इसको वापस भेजो, ये वाला हज हमारे साथ करेगा। आज भी अगर कोई
آج بھی اگر کوئی سیدنا ابو بکر کی سنت کو ادا کرے تو اس کو اتنا مرتبہ مل جائے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کرے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ وہ اکرمہ نے آنا تھا، پتہ ہے کون ہے اکرمہ؟ اکرمہ پتہ ہے کون ہے؟ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اکرمہ ہندا کے خامد ہیں، اکرمہ وہ ہیں جس کی بیوی نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا، اور صرف شہید نہیں کروایا، آنکھیں نکالی، کان کاٹے، جگر چیرا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پیروں کی انگلیاں کاٹی، اور اس سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاٹی جو رسول اللہ کے چہیتے چچا ہیں، جن کے اوپر رسول اللہ کو بار بار آنسو آتے ہیں، جن کو یاد کر کے رسول اللہ اب دیدہ ہو جاتے ہیں۔ جس دن اکرمہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے، قربان جاؤں کریم رسول پہ، کیا کہا عمر فاروق کو، ابو بکر کو کیا کہا، رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو؟ وہ فرمایا اکرمہ آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ اکرمہ آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا اس کو تانا نہ دینا اس کے باپ کا، جبکہ ابو جہل رسول اللہ کا بدترین دشمن ہے۔ ابو جہل نے رسول اللہ کو ساری زندگی تکلیف پہنچائی ہے۔ ابو جہل نے رسول اللہ کے گلے میں متعدد مرتبہ پھندا ڈالنے کی کوشش کی، ابو جہل نے پتھر مروائے، ابو جہل نے رسول اللہ کو زخمی کیا۔ اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام جب بدترین دشمن کا بیٹا اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے، اس حد تک انسانوں کی ہمدردی کرتے ہیں کہ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے، اس کو تانا نہیں مارنا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے زندگی کا راستہ ہے۔ ہمارا سرمایہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم جب تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے، جب تک ان کے انداز کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ہمارے دل میں درد پیدا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے، ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ نبی علیہ السلام کو پڑھیں گے، گھر میں رہنا آئے گا۔ نبی علیہ السلام کو پڑھیں گے، بازار کے معاملات صحیح کرنے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کو پڑھیں گے، رشتہ داروں میں درستگی آئے گی۔ جب تک نبی علیہ السلام کو نہیں پڑھیں گے، زندگی کا مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ حضرت مولانا عثمان جہانوی سامعین کے پنجاب کے شاہی امام ہے، کتنا شاندار اور زبردست بیان دیا ہے۔ آپ اس بیان کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں کہ اللہ کے نیک بندے آج بھی دنیا میں ایسے ہیں، اگر وہ کسی کام کی ٹھان لیں تو اللہ رب العالمین وہ کام کر کے رہتا ہے، کیونکہ اللہ سے ان کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ آپ اس کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے بیان یا کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔